तो हेलो गाइस जय जगन्नाथ आपण समस्त को केमते भल अच्छी मो भी सेमती भल अच्छी आ मो टीम भी सेमती बिंदास अच्छी आज गाइज आम आसी पहुँची गलु गोटे नुआ लोकेशन रे जोड़ा कि आप देखी से ब्लॉग आज जाए पड़ी नाला कहीं तार किसी रिजन थिला जोड़ा कि आमर हाथी महापुर आसिके से एरिया रोते 5-6 दिन होगला तो सही कारण राति ए ब्लॉग मु आनी नथिली जेतु भय तो थिला जेतु गुटे दिन 17-18 पट हाथी थिले तो सही भयर आम आज हाथी जाइए पहुँची जाइए गाँ ठू पाखापाखि केत बाट हम छेलीपदा गाई 15-20 टांगिरी बारमचा ना बारमचा गोटे जगह अच्छे से बुढ़ापाड़ पाखे कहले चले से पाह को हाथी आमर घोड़ी देती बागड़िया पाखे हाँ बागड़िया पाखे ठीक कथा तो आज आम निर्भय आसिलु मो कका आसी हिंदी विश्व तो जानी कैमेरा अच्छी आउ से भयंकर लोकेशन को आज आम एठी स्पॉट उपरे कौन कौन हम गाइस मु भी जानी जेहेतु दिन बेला मुझे देखी कौ भाया आकार रे सबू एक्टिविटी बा जेतिकी माने डेथ हो सारा पर जो अकाल मृत्यु अपमृत्यु छोट छुआ जेतिकी थिले सबू ये जगह गाइज अच्छी आम तो बर्तमान बाहर अच्छू भीतर को एंट्री कर बर्तमान से बंध को गला पर कौन कौन हम कौन नहीं सेटा मु भी जानी जहाँ भी किंतु आज हो जाऊ गाइस आम पूरा तैयार हो आसचु आज कन्फर्म आप देखेबी आपण माने जान तो के देखि रहते हम को जगह अच्छु आपण जानिबे फैन सारे करियो काम किंतु आम अधिका किसी कहि परबोनी जहाँ करिजो कहा तो गाइस यही जगह रे एमती एमती एक्टिविटी हुए गाइस किछि कांद साउंड आज किछि भी जाय पारे मु तो आगुर केबे रात रे नाइट रे विजिट करनी किंतु देर जो भला विजिट करी जिम गाइस विश्वजीत संगे मु आस्थिली ओका आस दसाल से दिन वाला ब्लॉग रे तो मु टोटल से जो गाड़िया थिला से गाड़िया देखे थी आउ जो जो लोकेशन रे पोतापोती जहाँ किसी होता से जिनस सब देखे थी तो आज कौन हम कौन ना से जगार चलो तो जीवा जीवा विशु शब्दटा कौन हो विशु जीवा ओ हेलो चलो को कथा आपण माने सुन तो शब्दटा हो देखो आ भयंकर चढ़ेबू बेले ने बर्तमान ठू रात कि चढ़ेबू बोते मुझे जानी टाइम बर्तमान 12 भी बाजिनी 11 आज वीडियो 11 स्टार्ट हो जीवा चलो देखा कौन अच्छी गोटे कथा हूँ ओह कका विशु देखी ठीक करे शुभुजी किसी नहीं शुभुनी मत क्या शुभला छोटे भाई बने कोका जीव किसी नहीं विशु विशु गाइड दो जो ऑन करना था नगा आयो पिच नगा कैमरा लगे था अरे दावा ठीक पार्टी करनी ए वाला आई पुनी गयो तो गाइस भीतर का पशि ही नहीं बर्तमान देखो ये बुड़ मारा जीटा भीतर का पशिनु किंतु जेहेतु आगु आसिक थोड़ा नोटिकी जाइल बारे जगार आज भयंकर आवाज आउछ भयंकर आवाज आउछ विशु के डाकुला रे डाकुला ओ कोना माने के कोन कोन कहतला ती डाकुला उटा ओ करियो गाई हिंदी ओ डिट्टो ही भाई बाजाऊ कोठा पर फटा तो जाऊं
ଭାଇ ଦୁଇଥର ଡାକିଲା ନା ଖାଇବ ଆକୁ ଦେଖୁନ ମଦ ପିଇକିରି କୋକା କହନି ଅନ୍ କର ଡାଇରେକ୍ଟ ତୁ ଆଉ କିଛି କହନି ସବୁ ଲାଇଟ୍ ମାରେ ସବୁରା ମାରିଛି ତୁ ଗାଡ଼ି ଲାଇଟ୍ ବି ମାରେ ଆଁ? ଗାଡ଼ି ଲାଇଟ୍ ବି ଅନ୍ କର ମତେ ହୁଁ ସବୁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦେଖେଇଛି ମହାପୁରରେ ତତେ ତ ଗାଇজ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଆସି ସେଇ ଜାଗାରେ ପହଞ୍ଚିଛୁ ସେଇଟା ଦେଖିପାରୁଥିବ କ୍ୟାମେରା ବାଲା ଏଇଟା ହେଉଛି ଗାଡ଼ିଆଟା ଆଉ ଭିତରକୁ ଆଜି ଆମକୁ ଯିବାକୁ ଆଲୋ ହୋଇନାହିଁ ଆଲୋ କରିପାରୁନି ମାନେ ଇଣ୍ଡିଆ ଆବାଜ କରୁଛି ଭିତରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ହିଁ ହେଉନି ଯେହେତୁ ଆମେ କେବଳ 3 ଜଣ ହିଁ ଆସିଛୁ ତ ଭୟ ତ ଗାଇଜ ବହୁତ ଭୟଙ୍କର ଭୟ ଲାଗୁଛି ଆଉ ଏମିତି ମାନେ କ୍ୟାମେରା ଟିକେ ବନ୍ଦ ହେଲେ ଏମିତି ଆବାଜ ଆସୁଛି ଗାଇଜ ଏମିତି ଲାଗୁଛି କେମିତି କିଏ ଡାକୁଛି ଆମ ଚାରିପଟେ କିଏ ବୁଲୁଛି ମାନେ ଭୟଙ୍କର ଆବାଜ ଆସୁଛି ତ ଏଇଠି ଆମେ ଗାଇଜ ଦେଖିବା ଯଦି ଆମ ଆଖପାଖରେ କିଏ ଥିବ ସେ କିଛି ଗୋଟେ ଆବାଜ କରିବ ମୁଣ୍ଡ ବଡ଼ ବୁଲିଗଲେ ମୋର ବି ତ ଯଦି ଆମ ଆଖପାଖରେ କେହି ବି ଅଛ ଦୟାକରି ଆମକୁ ପ୍ରଥମେ କ୍ଷମା କରିଦିଅ ଆମେ ଆପଣଙ୍କ ଜାଗାକୁ ଆସିକି ଆପଣଙ୍କୁ ହଇରାଣ କରୁଛୁ ଆମର ଆପଣଙ୍କୁ କୌଣସି କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ଆମେ ଆସିନୁ ଏଠିକି କେବଳ ଗୋଟେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଭିଜିଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ଏଠିକି ଆସିଛୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆସିଛୁ ଯେ ନାଇଁ ଏଠି କିଛି ଆକ୍ଟିଭିଟି ହେଉଛି କାହାକୁ ବି ଆମେ କୌଣସି ପ୍ରକାର କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚାଇବୁ ନାହିଁ କି ଆପଣଙ୍କୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରି ମୁଁ କହୁଛି ଯଦି ଆମ ତରଫରୁ କିଛି ବି ଭୁଲ ଭାଲ ହେଉଛି ତ ଆପଣ ଆମକୁ କୌଣସି ପ୍ରକାର କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚାଇବେ ନାହିଁ ଯଦି ଆମକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ କେହି ଜଣେ ଡାକୁଥିଲା କିଛି ଆକ୍ଟିଭିଟି କରିପାରିବେ କି କୌଣସି ଏକ ଆବାଜ ଯଦି ଆମ ଆଖପାଖରେ କେହି ବି ଅଛ କୌଣସି ଏକ ଆବାଜ କରିପାରିବେ କି ହିଟର୍ଟା ଦେଲେ ସବୁ ଦେଖେଇବେ ଯଦି ଆମ ଆଖପାଖରେ କେହି ବି ଅଛ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ କୌଣସି ପ୍ରକାର କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ଆସିନୁ ଯଦି ଆପଣ ବି ଆମକୁ କୌଣସି ପ୍ରକାର କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚାଇବେ ନାହିଁ ଆମେ କେବଳ ଗୋଟେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆସିଛୁ ଯେ ଏଠି କିଛି ଅଛି କାହିଁକି ଗୁଁ ଗୁଁ ହଉଛି ଏଇ ଭିତରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ଜାଣିଲୁ ଆପଣ ଏଠି ଅଛନ୍ତି ତ କୌଣସି ଏକ ଆକ୍ଟିଭିଟି କରିପାରିବେ କି କ'ଣ ବି ବେଶୀ ଏମିତି ହେଉଛି ଚଢ଼େଇ ତ ଖାଲି ବହୁତ ବ୍ୟାକ୍ ସାଇଡ଼ରୁ ଚଢ଼େଇବୁ ବହୁତ କିନ୍ତୁ ଏ ଭିତରୁ ଯେଉଁ ଆବାଜ ଆସୁଛି
କିଛି ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ଯିଏ ଆମକୁ ଡାକୁଥିଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆବାଜ ସେଇ ଆପଣ କରୁଛନ୍ତି କି? এই জায়গায় ଯାଇପାରିବେ ଭାଇ? ଏଇଟାକୁ ଛାଡ଼ି ଯାଇ ହେଉନି। ଅଜା କକାର ଗାଈ ଦେହ ବହୁତ ଖରାପ ହେଇଗଲାଣି ଏଠି। ମାନେ ସେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କୋଉ ଭଳିଆ ମାନେ ବସିଛି, ମାନେ ଆଉ କ'ଣ କହିବି ମୁଁ। କଥା ଆଇଛି ନା ଦେଖିବେ ତ ଏମିତି ଗାଈ ଲାଗୁଛି ଯେମିତି ଆମ ଆଖପାଖରେ କେହି ଗୋଟିଏ ଅଛି। ଭୟଙ୍କର ଚଳିବ କିନ୍ତୁ କିଏ ଡାକୁଥିଲା ବି ଶୁଣିଲି। କିଏ ଜାଣିଲେ? ଜାଣିଛି ଗାଈ ଯେ ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଥିବେ ଭିଡ଼ିଓ ମୁଁ ଯେଉଁଠି ଅନ୍ କରିଛି ସେଇ ଜାଗାରୁ ଆମେ ହଲି ପାରୁନୁ କୌଣସି ଆଡ଼େ। ଏମିତି ଆମ ସାଙ୍ଗେ କେବେ ହେଇନି। ଗାଡ଼ି ବି ଏଠି ଅଛି। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆମ ଗାଡ଼ି ଏଠି ଅଛି, ଏଠି କୁକା ପଶିଛି, ମାନେ ଏଇ ଜାଗାରୁ ଆମେ ଯାଇ ହିଁ ପାରୁନୁ କୌଣସି ଜାଗାକୁ। କ୍ୟାମେରା ଗାଇଛି ପଛ କରିକି ବୁଲେଇ ରଖ। ମୋତେ ଲାଗୁଛି ପଛରେ ବିଶ୍ୱଜିତ୍ ଯିଏ ହେଲେ ରହୁଛି। ମୋ ପଛରେ ଠିଆ ହେଇଛି ପାଞ୍ଚଟା ଗୋଡ଼ରେ। ମୋତେ ହେଇଆ ଲାଗୁଛି ଦେଖା ଏତେ ପୁଣି ମୁଁ ଭାବୁଛି ପୁରା ଡାଇରେକ୍ଟ ପଛ କରି ଯିଏ ହେଲେ ହିଁ ରହୁଛି। ଆମେ କ୍ୟାମେରା ଯେତେବେଳେ ତୁ ମୋ କରି ବୁଲଉଛୁନି କି ଯେମିତି ଲାଗୁଛି ତ ପଛ କରି ଯିଏ ରହୁଛି। ଭଲ ବେଳେ କ୍ଲିୟର ଦିଶୁଛି କ୍ଲିୟର ଦିଶୁଛି। ଏଇ ଟୋଟା ଧରତେ ମୋତେ କ୍ୟାମେରା ଦେ। ହଜିବ। ତ ଗାଇଛି ମୋତେ ଯେଉଁ ଡାଉଟଟା ଲାଗୁଛି ତ ଠିକ୍ ଯେ କେହି ବି ଅଛ କି କଥା ହଉଛି କିଆ ଗାଇଛି କିଏ କଥା ହଉଛି ଗୋଟେ ଭୟଙ୍କର ଲାଗୁଛି, ମାନେ ଯେମିତି ଗୁଲୁ କାଳେ ହେଲା ଭଳିଆ ଗୋଟେ କଥା ହଉଛି। ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସାହସ ପାଉନି 2 ଜଣରେ ଆମେ କୁଆଡ଼େ ଯାଇ, ମାନେ ଇଭେ ଜାଗାକୁ 2 ଜଣ ଆସିବାଟା ଅସମ୍ଭବ ନା କ'ଣ ନା? ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେତେ ଭୟଙ୍କର ଲାଗୁଛି ଜାଗାଟା। ଆମ ସାଙ୍ଗେ କମେଣ୍ଟରେ କହିବେ ଏ ଭିତରକୁ। ହଁ, ଯଦି ଆମ ସାଙ୍ଗେ କେହି ବି ଇଚ୍ଛୁକ ହେଉଛନ୍ତି ଆମ ସାଙ୍ଗେ ଆସିବା ପାଇଁ ପ୍ଲିଜ୍ କମେଣ୍ଟରେ ନିହାତି ଜଣେଇବେ। ଏ ଭିତରକୁ ମୁଁ ତାକୁ ଆଣିବି। ଆମେ ବି ସାହସ ହେଇପାରୁନି ଗାଇସ୍, କ'ଣ ଅଛି କ'ଣ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଭୟଙ୍କର ଆବାଜ ଭିତରୁ ଆସୁଛି ଗାଇସ୍। ରେକର୍ଡ ହେଉଛି ନାହିଁ କହିପାରିବିନି। ତ ଠିକ୍ ଯେ କେହି ବି ଅଛ ଦୟାକରି
आमर कौन क्षति न करी कौन से एक आवाज कर पारिबो एठी जे कहीं भी अछ कौन सी क्षति न पहुँचाई जे कौन सी आवाज कर पारिबो कि आमे जानिचु ए जगार नेगेटिव एनर्जी भरपूर मात्रा अच्छी आमे आपण को कौन सी क्षति पहुँचाई आसनु ठीक केवल गोटे एक्सपेरिमेंट करने आसलु देखा जाना आसलु जदि एठी कहीं भी अछ आमर कौन सी क्षति न पहुँचाई जेकोसी एक्टिविटी करें गछ हल्ई पारे किसी गोटे आवाज करें विश्व इठी मेल टोटा देखो रे कई सी जगह देख पारे कौन से अच्छी कोयली हाँ भाई पेपो कैमरा धर जूम करो ये जगह गाई छेरी गोटे ह्वाइट गोटे देखा जाऊँ कौन जानी होनी दूर आपन जहाँ भी आवाज है जहाँ कि आपण रेकर्ड भी शुणिली तो ठीक है जाऊ रहीबाटा असंभव हो जाऊँ भितर को आम जिते बड़े आसबू 4-5 जन होगी भितर को जीवु कि 2 जन गाइज कदापि भितर को जाइब ना गाइज आउ तो गाइज ये जहाँ भी आंटी जहाँ भी एक्टिविटी जहाँ कि आपन को मु देखली जनइली आउ आमको तो गाइज आम 2 जन थी जेहेतु भितर को प्रवेश कर देलानी एमती लगे गाइज छाती धरी बुलूची बर्तमान सुधा भी माने भयंकर आवाज आसूँ गाइज कथा कहवाई इच्छा होनी आउ साहस अच्छी गाइज 2 जन जाकर विश्वर मोर साहस अच्छी किंतु यार पूरा से अवस्था सार आम उठुना भाई भयंकर आवाज आसूँ आउ एठी बेस समय आम रहीबुनु बर्तमान वीडियो टी ये एंड कर दूसरी गाइज वीडियो जब भल लगुच लाइक शेयर कमेंट जन कहे केमती लगे कौन लगला आउ कमेंट जनातु ये जगह को आम केते जन आसले सक्सेसफुली वीडियो बन पारू वीडियो जब भल लगुच गाइज सब्सक्राइब निहाती करेंगे कमेंट जनइबे केमती लगुच आ शेयर भयंकर कर गाइज एति रिक्वेस्ट करुँची मो ब्लॉग तरफ मो टीम तरफ टीम की सपोर्ट करूँ आपण सपोर्ट बिना आम कि पारूनी आपण सपोर्ट मिलले आम बहुत ऊपर उठीजु आउ ये लोकेशन आठू आहरी भयंकर लोकेशन आणिकी आपण आगे देखेबू रोच गाइज बाय।